بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور عيادة عبد الحفيظ من الجزائر. اليوم 7 ماي 2020. اليوم إن شاء الله راح نقدم هذا الفيديو، نقدم فيه مسودة خارطة طريق على شكل نداء لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. إن شاء الله يسمع هذا النداء، وإن شاء الله يأخذ بالنقاط والاقتراحات اللي راح نقترحها إن شاء الله، لأني أتوسم فيه خيرا، وإن شاء الله يوصل هذا النداء. هذا النداء راح نقراه من الورقة مباشرة، لن أترجل في الكلام لكي لا أضيع أي نقطة منه، وسيكون باللغة العربية ثم باللغة الفرنسية. سيدي الرئيس، أحب أن أقول لك بأن هذه الأزمة الوبائية كلنا فيها وكلنا مسؤول عنها، ولهذا كان ولا بد أن أكون جنديا من جنود هذه الأزمة، وأساهم بعمل أو فكرة في جهود محاربة الجائحة. ومن هذا المنطلق وضعت مسودة خريطة طريق يمكن أن تكون منطلقا لخارطة طريق مكتملة يساهم فيها الجميع بأفكارهم، وتكون لنا دستورا في هذه المرحلة الحرجة. سيدي الرئيس، قسمت هذه المسودة إلى قسمين: الجانب الإعلامي والجانب الميداني. بالنسبة للجانب الإعلامي، فلا يخفى عليكم أن المعلومة الآن أصبحت هي المسيطرة على توجهات الناس وأفكارهم، بما يمكن أن يحطم الشعوب وبما يمكن أن ينهض بهم. وفي ظل تضارب المعلومات والتهويل الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي وخوف وهلع الشعوب نتيجة لذلك، فإني أقترح ما يلي: فتح قنوات خاصة إعلامية على التلفزة، الفيسبوك والإنستغرام، تتكفل في إعطاء إحصائيات دقيقة ومفصلة عن عدد، مكان ونوعية الإصابات، وهذا ما يساهم في رفع الوعي بخطورة الوضع بالنسبة للمواطن، خاصة أنه لا يؤمن إلا بالملموس. فهناك من لا يزال يعتقد أن فيروس كورونا وهم وكذب، وهذا راجع لعدم وصول المعلومة المفصلة والدقيقة. تتكفل هذه القنوات كذلك باستضافة دكاترة واقتصاديين وسياسيين واجتماعيين وأخصائيين نفسانيين في حصص توعوية وتحسيسية يتناولون فيها تأثير الجائحة على المستوى الصحي والاقتصادي والسياسي، وتناول المعلومات المتداولة بالنقاش والتحليل حتى يتم وأدها ودفنها قبل أن تحدث الخوف والهلع في الناس. إنشاء تطبيقات تحمل على الهواتف النقالة تختص بإرشاد المواطن لكل ما يهمه، نشر معلومات عن فيروس كورونا وتواجد الإصابات، وتطبيقات تكون حلقة وصل بين المواطن والأطباء. إعطاء الجانب النفسي الأهمية القصوى من خلال تجنيد المختصين النفسانيين للنزول للميدان، سواء بخرجات ميدانية خاصة للعائلات المصابة، أو بالتواجد على المصالح الاستشفائية ومرافقة المرضى المصابين، أو فتح المجال الإعلامي للتحسيس والتكفل بالحالات النفسية التي استفحلت في هذه الجائحة نتيجة للخوف من المرض أو الحجر أو البطالة. كذلك إنشاء موقع خاص للممارسين المهنيين الطبيين ينزل فيه أو يوضع فيه كل ما هو جديد من دراسات موثقة يشرف عليه مجموعة من الأطباء المختصين، يعمل على جمع وتصفية الدراسات وتقديمها جاهزة لشريحة واسعة من الشعب. الجانب الثاني هو الجانب الميداني: إنشاء خلايا أزمات على مستوى جميع البلديات، تختص هذه الخلايا بالعمل الجواري مع المواطنين، ومن مهامها جمع وإحصاء الأشخاص المصابين والأشخاص الذين كانوا في اتصال معهم، جمع المعلومات على مدى التزام المواطنين بالحجر
والتباعد الاجتماعي والتقيد بشروط الوقاية، تلقي انشغالات المواطنين ورفعها للمسؤولين، إنشاء فرق متنقلة للفحص السريع والمكثف بالاعتماد على أجهزة الكشف السريع للأجسام المضادة المعتمد من جميع دول العالم، والتي وصل في بعض الأحيان إلى 100,000 اختبار في اليوم، والذي يساعدنا في التحكم في انتشار هذا الفيروس. توفير مخزون كافي من وسائل الوقاية على مستوى المستشفيات، والتأكد من الاستعمال العقلاني لها من طرف المسؤولين وتوزيعها حسب الحاجة. الاستعانة بجميع التخصصات الطبية لدراسة هذا الوباء، من أطباء شرعيين لتشريح الجثة ودراستها، أطباء الميكروبيولوجيا، الأناباثولوجي، الأمراض الصدرية والأمراض المعدية، وأطباء علم الأوبئة. في الأخير لا أنسى أن أشكركم سيدي الرئيس على المجهودات المبذولة في الحد من انتشار هذا الفيروس، ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل والحار إلى الجيش الشعبي الوطني الذي وقف وقفة مشرفة في هذه الجائحة. والسلام عليكم. Monsieur le Président, je voudrais vous dire qu'à l'instar de tous les Algériens, je me sens concerné par cette pandémie. Nous sommes tous responsables et engagés dans la lutte contre ce fléau. À cet effet, il est de mon devoir de prendre part à cette lutte et d'agir comme un vrai soldat dans la gestion de cette crise. Ma contribution et mon devoir sont apportés par l'action ou par les idées, tout ce qui pourrait être rajouté aux efforts de lutte contre cette pandémie. De ce point de vue, j'ai pris l'initiative de rédiger le draft de ce qui pourrait servir de feuille de route. Celle-ci pourrait être le point de départ d'un travail de concentration collégial plus élaboré et plus exhaustif, où chaque intervenant peut apporter une pierre à l'édifice de lutte contre une maladie qui a atteint un stade critique. Monsieur le Président, ce projet peut être abordé selon deux volets. Un volet médiatique et de communication, un autre volet pratique et nécessite une présence sur le terrain. Nous connaissons tous l'impact des médias sur la psychologie de la population. Leur perception de l'information et leur degré d'engagement, c'est pourquoi et afin d'avoir le contrôle sur la fiabilité de l'information et de mettre un terme aux fake news sur les médias en général et les réseaux sociaux. En particulier, je vous suggère ce qui suit. Ouvrir des chaînes médiatiques sur TV, Instagram, Facebook pour fournir des statistiques précises et détaillées sur le nombre, lieu, type de la maladie. Ça pourrait beaucoup contribuer à sensibiliser la population. Croyez-moi, à l'heure actuelle, beaucoup de personnes que côtoient croient encore que le virus corona est un mensonge. Je pense que cela est dû à plusieurs paramètres, mais beaucoup en manque d'informations détaillées. Des canaux permettraient également d'accueillir des médecins, des économistes, des politiciens, des sociologues et des psychologues, dans des séances de sensibilisation au cours desquelles ils traitent de l'impact de la pandémie sur le plan sanitaire, économique et politique. Ces émissions permettraient de vulgariser les informations diffusées dans les réseaux sociaux et d'apaiser par des discussions et des analyses spécialisées la peur et la panique qui surviennent chez les gens. On pourrait également créer des applications téléchargeables sur téléphone pour conseiller les citoyens, diffuser les informations concernant le Covid-19 et une application qui rapprocherait la population des médecins.
accorder au côté psychologique la plus grande importance du fait de son retentissement, soit après la contraction de la maladie ou de la phobie d'en être affecté. Il existe des blessures de dimension psychologique dues au confinement ou au chômage. Là aussi, le rôle des psychologues sur le terrain pour accompagner les patients ou les familles des patients au niveau des hôpitaux est d'une importance capitale. La création d'un site spécial pour les professionnels de santé dans lequel toutes les nouvelles études documentées sont supervisées par un groupe de médecins spécialistes. Ils recueillent et filtrent les études pour les soumettre à la consultation par le large public. Sur le terrain, deuxième volet, la création des cellules de crise au niveau de toutes les communes qui doivent faire un travail de proximité avec les citoyens. Parmi ces missions, maîtriser les statistiques des personnes infectées par le coronavirus et des personnes entrées en contact avec eux. Collecte d'informations sur le degré d'adhésion des citoyens au confinement et au respect des conditions de prévention. Recevoir les préoccupations des citoyens et les transmettre aux autorités compétentes. Mise en place d'équipes mobiles pour un examen rapide des patients en appuyant sur les dispositifs de diagnostic à l'instar de ceux homologués dans tous les pays du monde, ce qui permettrait de contrôler la propagation de la pandémie. Fournir un stock adéquat de moyens de protection au niveau des hôpitaux et en assurer une utilisation rationnelle par les responsables et les diffuser selon les besoins. Mobiliser tous les médecins spécialistes pour étudier cette pandémie. Médecins légistes pour autopsie et études, épidémiologistes, pneumologues, infectiologues, microbiologistes pour étudier la physiopathologie de la maladie et l'accès aux méthodes de traitement. Avant de conclure, je souhaiterais vous remercier, Monsieur le Président, pour tous les efforts déployés pour limiter la propagation de cette pandémie. Nous avons grand espoir de vous voir prêter attention à notre enquête et répondre à notre appel. Je n'oublierai pas non plus de remercier chaleureusement l'Armée populaire nationale pour sa position honorable et indéfectible. Merci. Salam alaikum.